So, what's Wow up guys, no? naman! Guys, no, Wow! muna ning mga gulay, guys. Wow! Nakuha natin sa itong garden, guys. Lugbati, talong, okra, palaya, labasa, guys. Buhat agpakbit ron, guys. Tara, banikon nyo, guys. Nya. Sa pay pangitaon, guys. Arat na. Pakbita, guys. Lahi ra kayong sudan, guys. Di na ka problema. Sus. May problema ho ni mo ba sa naki small garden? O anay problema, ang problema na mong problema si mo ha. O sampalaya, guys, oh. May kay, guys. Okra. Sus. Ana ra na pagkuan sa okra, guys. Gagmay man, guys. Ana ra na. Di na slice on. Mana ra na. Pakbit yamin na niro paguman, guys. Sagulan dayog. Gamay nga sagol-sagol diha. Kita kayo. Sus. Pakbit yummy. Pakbit yummy. Talong, guys, oh. Ano to ni, guys? Tulan ni, guys, kaya pinaghanan na ni. Tagbo mo putog kaon kung daghan kaayo. Goods kayo, guys, goods kayo. Ano mga gulay, mga goods kayo, guys. Goods. Ikan na rin sa small garden, guys, ha. May palit-palit ni, guys. Ikan na rin sa small garden, eh. Ano bintahagid, guys, nga na kayo tinanom, guys. Di na ka mag huna-huna pag sudan. Sa yung sudano ni mo diha. Samot kan ul kag dagat, guys. May bingwit ka wala na sudana. Di ba? Simple ra kayo. Yes, Maria. Ulalam. Palaya. So guys, that's it for now. Like, share, and follow my small garden. Thank you.